بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حافظ آباد میں انقلاب گروپ یوتھ کا بہت بڑا پاور شو ہوا۔ حافظ آباد انقلاب گروپ ملک شرجیل چاند اوان اور سید ذوالقرنین شاہ کی قیادت میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد نے برج دارا گروپ میں شمولیت سے بازی پلٹ کر رکھ دی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر نوجوانوں کے بہت بڑے قافلے لانگ مارچ میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ضلعی صدر ملک شرجیل المعروف ملک چاند اور سید ذوالقرنین شاہ کی قیادت میں یوتھ کنونشن منعقد ہوا۔ جس میں یوتھ کی بڑی تعداد نے پوری طرح گروپ میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت اختیار کی۔ یوتھ کنونشن میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری سکندر نواز نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اللہ نے سانو عزت دیتی، ایک ڈسٹرکٹ حافظ آباد دے لوگاں نے سانو اس مقام تک پہنچایا۔ اس بعد جب پہلی دفعہ کی پورا خاندان مل کے بیٹھے تو میرے بزرگاں نے کہ میں اپنے نوجوانوں دے اپنے بچیاں دے روشن مستقبل واسطے ایک خوبصورت یونیورسٹی بنانا چاہتا۔ اس حافظ آباد کے غریب لوگوں واسطے میں اینا جدید ہاسپٹل بنانا چاہتا کہ میرا کوئی بندہ لاہور یا اسلام آباد ریفر نہ کرنا پڑے۔ آج میں اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بزرگ جو سماج کو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہ آج جو پایا دنیا کی طرف پہنچنا ہے دونوں منصوبے اور جس سپیڈ نہ چل رہے ہیں کہ میرے نوجوان چاہتے آنے بچے انشاءاللہ یونیورسٹی ضرور پڑھیں کہ جندہ سیاست سوائے جہاں بات کو علاوہ پورے خاندان کا کوئی فیملی ممبر نہیں اور صرف اپنے نوجوانوں کی جنگ اس کو لڑے ہے کہ میں اپنے نوجوانوں حقیقی آزادی کی اس پتہ کے بعد اے نوجوان اپنے آنے بچے پہ گل ضرور دسن کہ اس حقیقی آزادی کی اساں نے حصہ ڈالیا سی کیونکہ جب 1947 ساڈا بزرگاں نے پاکستان حاصل کیتا سی ایک نظریہ نال کیتا سی کہتے آ محمد علی جناح نے کہ جڑا نظریہ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا۔ پاکستان، پاکستان۔ کنونشن میں پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر چودھری عمران باز بٹی نے بھی نوجوان یوتھ گروپ کو برج دارا میں شمولیت کرنے پر خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مل کر حافظ آباد کے مسائل کے حل میں کوشاں رہیں۔ حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے حافظ آباد سے بہت بڑی تعداد میں قافلے روانہ ہوں گے۔ کنونشن سے سابق ضلعی صدر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ملک شرجیل المعروف ملک چاند کا برج دارا گروپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بانی حافظ آباد کا واحد گروپ حقیقی لیڈر گروپ چودھری مہدی حسن بٹی ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں، ہمارے سمیت یوتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تم نے لکھا ہے
हमारे ऊपर इक़दाम कत्ल के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती रहीं, लेकिन हम इनके बावजूद भी हौसले में रहे और हमारे हौसले पस्त न थे। हमारी एक ही आवाज़ कि बुरी तरह ग्रुप हाफिज आबाद की इज्जत और बका के लिए काम कर रहे हैं। इस मौका पर रहनुमा PTI सैयद जुल्करनैन शाह ने भी इस मौका पर यूथ कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा कि बुज़ुर्ग सियासतदान चौधरी मेहदी हसन भट्टी बानिया ज़िला हाफिज़ाबाद की आवाम के लिए दिन रात काम करके दिखाया है। दूसरी गल है तड़ा बड़ा ही चंगा होता है, अपने तड़े ने डटिया रहीदा, कोई भी टोड़ा ने कोई भी पहलवान कुछ नहीं कर सकता। मौका याद मेरे अल्लाह को ने इन्हें सानू क्या मुफ्त मुकाबला ही करवा देंगे। और बादशाह जी बैठे इन्हें हुण सानू वारी भेजते ने ते कहंदे ने ओ बड़ा तगड़ा है MP है फिर उहदे कोल बड़ियां जमीनां जदादा ओ पिछू लंबा ही चलदा आंदा पिया अंग्रेज़ां नाल। ओए ओनू किसा क्या मैं बंदियां नू ओ मैं क्या अंग्रेज़ां नाल चलदा आंदा पिया ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। यूथ कन्वेंशन में मियां ममून जाफर तारर ग्रुप को छोड़कर इनकलाब ग्रुप के 3 बड़े यूथ ग्रुप ने बुरदरा ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया, जिसमें एहसन जफर तारर ज़िली सदर इनकलाब ग्रुप, मुर्तज़ा रांझा इनकलाब ग्रुप, अली सफियान मुगल ज़िली ऑर्गेनाइज़र ISF और दीगर समेत यूथ की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेहदी हसन भट्टी ग्रुप में जो नौजवान शामिल हुए हैं, मैं इनको वेलकम करता हूं, क्योंकि ये नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मकाम तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा किरदार मेरे नौजवानों का। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ जो है वो इस मुल्क की बैकबोन है, और इमरान खान साहब के साथ यूथ सबसे ज़्यादा है, PTI के साथ सबसे ज़्यादा यूथ है। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि यूथ में इतना जज्बा जुनून देख के, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब जो भी कॉल जहाँ भी देंगे, किसी टाइम भी देंगे, इंशाल्लाह हाफिज़ाबाद की यूथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बताएगी कि नौजवान इमरान खान के साथ है। हमारी जो नस्ल आने वाली, हम उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो यूथ का किरदार बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक ही है, हमारा लीडर इमरान खान है। इमरान खान के लिए हम जान देने को तैयार हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम 2010 से मैं खान के साथ अपने लीडर के साथ खड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह हम लोग लॉन्ग मार्च में भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से हम कभी भी अपने लीडर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। MPA ममून जाफर तारर साहब को पैगाम मैंने क्या देना है, आज उन्होंने पैगाम देख लिया है। मेरी यूथ आपने भी देखी है और सारे कैमरों ने भी देखा है बड़े अच्छे तरीके से, और MPA ने भी बड़े अच्छे तरीके से देखा है। MPA ने हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमें मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी दफ़ा वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इससे पहले हमारे लीडर चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब पे कभी कहते हैं जी 36 गोलियां मारना, कभी ये करना, और इतने बुज़दिल हैं कि किसी ने आके कहा, या पता नहीं कोई अपनी प्लानिंग थी, उन्होंने कहा जी मुझे मारने लगे हो तो कुछ नहीं होता। मैं MPA को बताना चाहता हूँ कि आप जो मलाओं के साथ आजकल प्लानिंग कर रहे हो, हम भी सब जानते हैं, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे हमें कोई मारने लगा है, हम डट के खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और आपको पता चलेगा हमारा सिर्फ मिशन, कोई हमने आपके साथ लड़ना नहीं, अगर आप लड़ेंगे ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मिशन है, हम आपको सियासी तौर पर ज़रूर नुकसान पहुँचाएँगे, और इंशाल्लाह
पूरी यूथ ने आज फैसला कर लिया PP 69 से बहुत ज़्यादा आपने देखे हैं आज PP 69 और 70 से काफ़ी नौजवान आए हुए थे और बहुत सारे PP 69 के गांव से बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, हमारे यूथ के लोग रब्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले वीक से हम प्रॉपर PP 69 में शमूलियत दोबारा करवानी गांव-गांव जाके स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम सियासी तौर पे, क्योंकि हम जमहूरियत पसंद हैं और हम जमहूरी जवाब देंगे इंशाल्लाह।